Nagsturbo kayo, tibang naturok na. Ay na, Borsyaw, nangaton deenet. Bol mo lagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmadoraw. Kita pa yayan no nakanganga. Tilamad madlaw yung bay. Pati ilit pagaburidwan niyo. Kubaybayan niyo ang umataw. Na, Bumabantaw. agad, kasta mo, naging nga lumakay ka, Borsyaw. Sanot ka lang ka na yun ay. Anya kumangay. Ay na, Borsyaw ya. Abay, di mo mo tayo pagsasaw. Ako na. Kay sanot, anak ka nga. O nagtodo iti kwarta. Dinto po los makaala. Anya? Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biyag ang progreso! Kasta na ti biyag! Pagkasaritaan apakaidasaran dagiti na duma-duma apagteng iti biyag. Ama adaw kadagiti pagsasao, amang dedrayaw kadagiti agdudurkong amang ibakbaklay iti problema asang abantay. Ano ami reason kat pakadawan met iti adal? Kat mailintag dagiti kilo aga panunutan. Kasta na ti biyag! May sagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Kasta na ti biyag! Ket ita! Adto'y ti may sapay apakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti tao anapangas, narigat nga agduras. Tampok dito'y programa tayo. Kasta na ti biyag! Paray, at hiring di ka barbaro apastag ah. Kasta kaya? Anya nga dagiti masapol da? Ay, kuha pare, janitor kan messenger. Nagbabamit asad dagitan? Ay, jakayat? Anya? Anya kumangit ti kayat mo, paray? Tay kung mangopisina, tapno makarelax da tao. Anya amang opisina ti pagbagamba dita. Agtagtagay hinap kan samay. Kat no agpada tamat asaan anak katorpos iti kuliyaw. Kuha pare. At dayta ka manan, pare. Igaraw mo manan ti ugalim. Saan kanyang pilpili iti trabaho? Mapan kakitain. Parang mapagasatan ka matan. Sikanti mapan. Jak inarapap, jak balin abapaw nan. Oh, kumusta nga iti application ni Paray, Maray? Ay na maray, kaasi ti apo, mangrugi intun lunes. Imbag ka pa'y amari. At least, addan ton panggadan nila kay mo. Saan nakas kanyak? Nakadepende kami pailangan kadagiti dadakkel ni Jake. Ay, kat alukuyam ngamin, anila kay mo. Ay, nagregat nga alukuyan ni Jake. Ti kayat na, executive adagos ti saad na. Anya? Oo na yan ni pare. Ay, makapaasar nga rod. Ay, nangalaang mat iti high school graduate nga executive adagos ti saad na. Ay na, sorry mare Opinyon ko laang dayto Saan lak ko maakagura? Addan sama ngamin pangpangas ni pare. Ay, naibagamon, Mariani. Saan laang apangas, no di kat sadot pa'y. Tatang, nakasragmat gayam ni Mike tita baro apasdat di ka sentro. Tay ka di asawan ni ani iti kunam. Wan tatang, Ay kat naimbag man. dakil kumamot ti tsansa ni Ading Jake amaala Nang saan namot akaya ti agaplay. Ay na, saan mo anam namaan ti adim nga agaplay? Kabisadong ti ugali na. Ha? Ti kayat na, katsay nalagan at trabaho. Di na kayat tay marigrigatan. Ay, wan nga rod tatang. Dahil tama ti problema ka ni Jake. Ide, agkasapulan ti kumparik iti pahinante. Ibagbagak iti adim ngam saan namot akinayat. Tatrabaho kano ti tambay. Anya? Anya kumangay ti awang na nga rod iti bagina. Di mo tambay, saan ka di tatang? Ay na, kat isumat. Iso ang makapasyodot nga ron, ang makapakatawa ti adim. Imbag ko mga rod ano nakapagturpos iti kolehiyo. Ngam saan mo, tainay ayam na mo ti panag-eskwela na. Ay na, jak nga ron amo no anya ti aramidok iti dayta akabsat mo. Kaasi iti pamilya na. Imbag ko mga rod tatang, no tumulong kada kayong agtalon. Imbag la pangalaan na mo iti pagbiag ti pamilya na. Dayta pa iti maysa. Ibabaon ko at trabahunan tay bangkag di tadaya. Tadjakon masangaw. Ngam adumot ti rason na. Ay, oo na yan ay ati kabsat ko. Kaano nga tangag balbalew? Anya kamatan bakit? Mabisbisin da tawa, wan pa na isang. Nay, amay nga yabakawat ka, kat naawan nga rodan ti maisang. Nagremedyo ka ko na! Napan ka ko madimawat ka ni tatang iti bagas. Na, ay mabain akong Jake, no kayat mo, si kanti mapandumawat.
Naktasakpay ti baon na. Dayta ti bagbakan ka, Jake. No saan ka kumaapangas kan pili-apili iti trabaho. Ada ko mangat pangalam iti igatang mo iti masapsapul tayo. Ay! Sak man tinakita mo. Isardeng mo detang. Apay, di mo kaya't adanggan? Kablo na tatipod no. Kita ni pari Mike napintas itan ti biyag ti pamilya na. Saan nakaslakan ka apasig at dinadawat ti pakan mo iti pamilyam? Talna ka man. Ay saan? Saan nakapagtalnaan, Jake? Ibagak lang ti kayat kong kay baga. No awan ni tatang mo kan dagiti kakabsat mo, sigurado nga agbisin kami a pamilyam. Ti baban kan sa tapagtalnakan. Sagay, alamidam! Total, isumat ti paglaingaw! Adeng, apa yan nagkabibaw di bibig ni Cora? Ay, kuha man na. Diyak nakapagtapal, kahit nasaktak ti asawa. Ay, unay kamutan ading ko. Apay ngay adin iswang di asawam. Nagadumot ngamin ti bagbagana. Keso ang trabaho. Pasig adawat, ipakpakan ko iti pamilya. Kat, sakitam ti ibagbaga ti asawam, kat pudnumat. Na, tauray da kayo, ayunan nyo ni Kura. Ading, Ay. jak ngamin kanunungan ti aramid mo. Maawatak tirik na ni bakit mo. Amo mat ti makagapo, no apay akanayon kayong agapa. Gapo da ita iti kinaawan ti trabaho. Awan ti dakas na ading no tilmo nam ti pride mo. Agbiro kay ti trabaho. Oray anya at trabaho ditan, basta disente lakid day. Masurunag yun ni tatang ko. Gani manang Marisa. Apay mo ta, kapusor mo ida, pare. Lagado nga pagbagada. Agbiro ka kano iti trabaho. Nakasi kano ti pamilya. Ay, mapleng ti lapayag ko nga dengdengag. Ay, gagangay na pare, ta pamilyam nga ron kat. Ida, di kaya da, tay pumintas mat ati biyag mo pare. Anya nga ti problema dita. Kaya adamat dumawatak iti tulong. Pare, nasaya-saya at nagsapol ka iti pagtrabawam. Kita na ka, pare, anay, at least, da trabaho. Ha? Sikamot. Ipanakil mo man ti trabaho mo. Kano janitor lang. Isa ka lang, babaw ni. Nababaday taasaan. Pare. Nay ka, may ten pare. Ibagang tuman ka na, no? The opening para iti office work. Pare. Ano? Ay, sigurado ang malak. May sakto mo tin awagam iti. Sir! Jack Corsonado ti panagsasawa ni pare Jack ha. Bakit? Apay anak ko nam ti kastan lakay. Nabayagan niya, bagbaga na nagpainumag ka na. Iso, pinaubos uyak mata. Ang medyo makainumain. Ay, nagadong, ti sinasauna. Kas kumaitian niya. Kas kumay di pa nang tagibasit na iti trabaho, kas janitor. Anya, apay, di na napanunot at ipagsiyasyat yo kat naggapo itinatgadam kas janitor. Saan naalalaangan ti janitor? Tanadalos day ta at trabaho. Isumat bakit? Nadalos day ta. Hangam, nangato la oray ba ti arapap day jemat akong parek. Ngarod kat no di nansapay napadasan tinagtrabaho. Ammo tayo mat, anakasanggir laeng kadagiti naganak na. Kastamutan iti kabsat na. Sa anak pa'y unay anabartek hindi kahit. Iso ang malagip ko amin dagiti bagbaga na. Imbaglaangan ata saan mo at tinutupan. Ay katuan nakapagtepulak tayo mata. Bakit? Ngamen, Jack kayat ti gulaw. Ay nalakay, nasaysaya at sa nulikli ka mo ni Pare Jake. Jack kaya't amapasubo ka. Nasabat ko ni pare Mike itay. Hanggang mas laliklik-likan nakmatay. Nay, apay nga katno kasingadan agaya mo ni pare Mike. Wala. Marik nakakasla na lang ni Esteban na kailangan na kanya ka. Ay, amangan mo't no adda na ibagam asaan na nagustuhan. Awan mo tiyam mo. Ay na tinasaya at siguro, kasaritam ni pare Mike, tapno maamwam no apay. Ne, agi patpatakder gayam ti gayam mo iti balay na. Punta tang. Ay na, imbagpay ni Mike. Inot asumay saya at ti panagbiag na. Oray na numula ang adyan ito ti trabaho na. Kabaalan na abyagan ti pamilya na. Akong tatang. Masyak to ti madaan iti trabaho. Kaya tay trabaho anang nga to ti saad na. Executive ko naman. Kaya saan lakas ta klase ti palay ti patakder ko. Yung oray man aggagabwa man siyong ti patakder ko. Ay na, anday ta ka man Jake. Kanayon akastat ibagbagam. Pasig laeng a kinapangas ti paglaingam. Ngam di mo mo't maalamid. Ha? Ultimon bubong ti balayo, di mo pa'y matarimaan. No ag todo, ag tetay tasaan mo mo't nga unatin dagiti imam nga at trabaho. Ni tatang mo ito. Rugyan lang man na serbunan eh.
No saan mo akayat ti makangag kanyak anak kao? Agsapol kan iti trabaho. Saan kat atay mang namnamak kalagtan kanyak? Imbag man ading ani, tanapanunot mo ti agipatakder iti tersenam diti sango ti balayo. Tapno saan kami ang mapandita highway agumatang. Nagaddayaw. Un manang, imbagla a pangalaan iti additional income. Ay wan ading ko, husto day taan ako nan. Nasken atulungak nila kay ko manang. Kano ti sweldo na laang tinamnamaak? Ay, saan nga umanay? Sapay do at ipag-iskwilaan mi iti high school. Imbag man takasta kayo kani ading Mike. Agda ti kasta ka panunutan nyo. Ngam ti kabsat ko, kaslaawan laang kan kuana. Tay come what may, ako nada. Lakay, awanan ti isang tayaw. Kastaya. Anya nga tanong padasam ti umutang dita tersina ni Mariane. Ay, sikan ati mapan. Ah. Ay, mabainak ang mapan umutang. Sige. Padasa ka. Maray. Mabalin ka dito umutang itila ko mabagas. Bayadak tumutlaan. Ay, pasensya kan pare. Ngam sa anak ngagpapautang. Ha? Basit ngamin ti punak. Iso ano anya tinaglakwak, isumat laang tipos-ipos ko. Kastaya. Un pare, iso amaawatan na kuma. Kunang madlang asino na yung ani. Di na kitin pinautangan. Ay na, saan kan nga agunget? Impalawag matan ni Kumaring Anay, no anya ti rason, no apay adi na ka pinautangan. Kaputasin mayatan ti biyag da. Kastamat ti ugali da. Imbagak matabayadak to. Ay unay kan, Jake. Di ka mo makaawat. Makita dan to nung bumaknanga. Na, Jak to'y napanpansinay. Madlaw ko kag kaslasaan kayon anasingad ka ni kumparem a Mike ading. Ni pare Mike ti ko na. Ay, jakon panpansinay. Agsipon ta nagbalinin anatangig. Agraman ni bakit na. Ni, apay ngay anak ko ng ti kasta ading ko. Kasano? E di si mayat basit ti biyag na. Kunang madlang asino daw. Ay na ading, panagkunakkat saan akas ta dagiti agasawa. Ay adalang iti panunot mo dayta. Ay, saan manang? Agpaiso ti kunak. Ni pare Mike, lik-lik-likan nak. Ang jak amwa, ano niya ti makagapo? Ni bet Marianay, saan ngagpautang? Iso akagurak ida. Ading ko, dakas ti gumurgura. No ada isyong kadakwada, kasaritam ida. Ay, basta. Kagurak lang tayo da. Maricora, nakadanon kanyak agumurgura ni pare Jake. Gaputa saan ko at pinautangan idi na minsan. ah? Ay najak impagarup asin nakit gayam tinakam na. Kunak nun naawatan na timpalawag ko kankwana. Ay, mare, pasensya kan iti ugali ti asawak. Ay, no siyak, maawatak ti side mo. Ay na, jak kumakayat nga adaguran-gura iti nagbabagtan tayo. Ngamin agkakaaruba tayo. Kat narigat no adda ti saan tayo apagkikin naawatan. Bayang mare, baliwak akasao ni Jake. Tatang, tumawatak man ang ti kwartayo. Talawas na kiti ubing ang iskwila. Naay, no kumangamin manggad ka. Tapno saan ka adawat-adawat kanyak? Kaslaak matan ATM ti panagkitam. Asano ngayon ang anak taon? Asino pa ingay ti pagsanggiram? Ni tatang Mike. Sa anak ama uma amang bagbagaking ka. Aging ga ama kaamiris ka. Nalakakak kumanga agdoras no ikkatam ta kinapangas mo. Ah? Maan ano kumano nababalaang ti saan mo? Tinapatag, mabiyag mo ti pamilyam. Dayta ti tandaanam anak ko. Oh, pare, sikamot kayam. Uwan pare. Kahit ka kumakasarita. May papaniti, anya, pare. Damaga ko man, mapaya lik-lik-likan na. Kuha ngamin, pare. E di na minsan ang naginumta. Tinagibasit mo ti trabaho. Imbagam ang nababalaang ti saat ti trabaho. Kan may saak laang atagabo. Pare. Ang oray no kas jay laang ti trabaho, pare. Proud aklat ta. At least, adda trabaho. Pasensya kan pare. Jak na puutan na naibagak tekas jay. Kahit nasayar ko tirik nam. Kan may isa, pare. Gimura ka. Idi saan na ka pinautangan ni bagit ko. Bawatan ko nga, may tamang rogrugi kami pa ilaang. Awan pa iti husto a kapitar ni. Pare, agsapol ka nga minan iti trabaho. Oray anya a trabaho, basta disintay. Tapno, saan ka niya umututang? Wino, dumaw-dawat kinitatang mo. Uwan pare. Agsapol ako niti trabaho. Ala, mayat na ita, pare. Kasta talaga ti biyag. Agsalukag ka. Tapno adda pang biyag mo, iti pamilyam. Kat husto ti kanayon niya baga ni tatang mo. Idya mo ti kinapangas mo. Tapno dumuras mo, ti panagbiag mo.